अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शबाल अपनी वीकली वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। मैं अपने पिछले वीलॉग में मुस्लिम लीग नून और पीटीआई का जो मंशूर था या कहें मुआशी एजेंडा, सियासी एजेंडा या इनके पास जो रिफॉर्म्स के लिए कुछ सोचो विचार थी वो मैंने आपको बताई थी और मैंने आपको बड़ा क्लियरली ये बताया था कि अभी तक मुझे इन दो जमातों का एजेंडा जब मैंने पढ़ा है तो इन्वायरमेंट के ऊपर किसी बंदे ने बात नहीं की। तो कल मेरी नज़र से पीपल्स पार्टी का जो 10 निकाती मुआशी मुआहदा है वो देखने का इत्तेफाक हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि हम 5 साल में आमदन दुगनी कर देंगे। आई डोंट नो कैसे करेंगे। फिर वो ये भी कह रहे हैं जो गरीब तबका है उसको हम 300 यूनिट बिजली जो फ्री फ्राहम करेंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि हर बच्चा जो है उसकी तालीम तक रसाई मुमकिन करेंगे। पूरे पाकिस्तान में सेहत के निज़ाम की बात कर रहे हैं। पसमानदा तबका जो उसको कहेंगे हम मालिकाना हकूक़ पर घर देंगे। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसके अमाउंट में, उसके बजट में इजाफा किया जाएगा। वो साथ ये भी कह रहे हैं किसान कार्ड जो उसका इजरा किया जाएगा। वो कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर जो मजदूर हैं उनका समाजी तहफ़्फ़ुज़ पेंशन वगैरह जो उसको यकीनी बनाया जाएगा और उसके लिए भी कार्ड मुतारफ़ करवाए जाएंगे। नौजवानों को माली मदद और तरबियत फराहम की जाएगी, उसके लिए भी कह रहे हैं कि यूथ कार्ड जो है वो मुतारफ़ करवाया जाएगा। मुल्क भर के अंदर ये लास्ट और 10वां जो मुआशी नुकता है उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि मुल्क भर में यूनियन कौंसिल की सतह पर भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। पिछले 15 साल से सिंध के अंदर जो इनकी मुआशी कारकर्दगी है वो आपके सामने है। मुझे किसी भी नुक्ते पर बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस ये हो रहा है कि इस जमात ने भी तकरीबन इसकी भी 35 से 40 साल एफर्ट की हिस्ट्री है, ये भी इन्वायरमेंट को भूल गए हैं। मेरे ख्याल में मेरे मुल्क के अंदर जितने मुआशी माहरीन हैं जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये काम कर रहे हैं, खासकर इन्वायरमेंट के अंदर, उनको इस चीज़ का इदराक होगा कि ये COP26 के अंदर यूके ने अपने सारे इन्वेस्टर जो थे उनको ये बात बावर करवा दी थी कि आज के बाद नो मोर इन्वेस्टमेंट इन फॉसिल फ्यूल्स। तो उसके मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपने सारे इन्वेस्टर जो थे उनको ये मुतनबे किया है या उनको खबरदार किया कि बाद नेक्स्ट आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो क्लीन एनर्जी सोर्सेज के अंदर होगी। अब COP28 के अंदर आप देखें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया जो है हमारे अलावा क्लीन एनर्जी सोर्सेज जो है उसके लिए तगदो करी, कैसे इन्वायरमेंट को साफ किया रखा जाए या कैसे इन्वायरमेंट को सेव किया जाए। तो यहाँ से आपकी इन्वायरमेंट जो है उसकी अहमियत का अंदाजा कर। लेकिन हमारे जो सियासतदान है शायद पता नहीं इस बात से या सोच से कोसों दूर है। मैं आने वाले चंद सालों में ये देख रहा हूँ अगर हम इसी तरह चलते रहे जैसे हम चल रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट जो उसको पूरी बैन लग जाएगा। क्योंकि मैंने कुछ ममालिक के अंदर देखा है कि आप जब कोई चीज़ लेते हैं या आपने वहाँ से कोई भी उनका जो बाइंग स्टोर है, मार्ट है या और बड़े मेगा स्टोर है, वहाँ से आप चीज़ लेते हैं तो उस चीज़ के नीचे ये लिखना उन्होंने शुरू कर दिया है। जैसे आम आप भी किसी दुकान पर जाएँ तो वहाँ से कोई चीज़ लेंगे उसके ऊपर बड़ा एक उर्दू में लफ्ज़ तरकीब अज्जा लिखा होता है। इसी तरह अब जो है अब उन्होंने जो उसी तरह पैक जो है उसके अंदर उन्होंने ये भी लिखना शुरू कर दिया है कि हमने ये जो चीज़ तैयार की है इसके लिए हमने कौन सा एनर्जी सोर्स इस्तेमाल किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले सालों में ये भी चीज़ है जो प्रोडक्ट्स आप हम एक्सपोर्ट करेंगे उस पर मेंशन करना पड़ेगी। और अगर हम ये मेंशन करेंगे कि हाँ जी हमने कोल सोर्सेज जो यूज़ किए हैं या फॉसिल फ्यूल्स हमने यूज़ किए हैं इस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, तो मुझे डर है कि हम जो एक्सपोर्ट से थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे हैं इसके ऊपर बैन लगने का खतरा मुझे नज़र आ रहा है। तो हमें इस हमारी जो सियासी जमातें हैं उनको माहौलियात या इन्वायरमेंट जो उसकी क्वालिटी या इन्वायरमेंट की जो सेफ्टी है या नेचुरल सोर्सेज की जो सेफ्टी है और उसका जो एफिशिएंट यूज़ है उसके बारे में सोचना चाहिए। और आप देखें 3 से 4 बड़ी सियासी जमातें जो हैं बाकी भी मिला 20-22 सियासी जमातें बन जाती हैं, तो किसी को भी इन्वायरमेंट की अहमियत जो है उसके बारे में ज़रा सी भी कह लें कि इदराक नहीं है। और हर बंदा वो ऐसे हमें ड्रीमी जो है वो मुआशी मुआहदे जो दिखा रहे हैं जिसके ऊपर ज़ाहिर सी बात है आपको भी पता है, मुझे भी पता है और इन सियासी जमातों को भी पता है कि कल को इसके ऊपर अमल दरामद करना मुश्किल हो जाएगा। अब कैसे अमल दरामद करना मुश्किल हो जाएगा, हम यहाँ तक हैं कि हुकूमत ने कल के दिन में जान बचाने वाली 146 अद्वियात जो हैं उनकी कीमतों में इजाफा कर दी है। तो आप देख लें पिछले दिनों तेल की कीमत में 13 से 14 रुपये इजाफा हुआ फी लीटर। तो गरीब के लिए ज़िंदगी जो है दिन ब दिन पाकिस्तान के अंदर मुश्किल होती जा रही है। तो दूसरी तरफ जो है आप ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाते, हमारी बोली आवाम जो है वो आपके नारे जो है उनके नरगे में आ जाती है, फिर वो उम्मीदें लगा बैठते हैं। तो कम से कम रियलिटी की तरफ आएँ, जो असल हकायक हैं, जो असल सूरत है वो लोगों को बताएं ताकि लोगों को पता चले कि हमारा मुल्क जो है वो किस दाने पे खड़ा हो रहा है। हमने खाली 8 फरवरी को जाकर वोट ही नहीं देना, हमने कम से कम ये देखना है कि जिस जमात को वोट दे रहे हैं क्या वो माहौलियात जैसे जो इश्यूज़ हैं, बड़े सेंसिटिव इश्यूज़ हैं ये, उनका इदराक रखती है या उसके बारे में उनको एजेंडा पेश किया है। एटलीस्ट कम से कम हमें यही पता हो कि जो ये सियासी जमातें मुआशी एजेंडे हमें दिखा रही हैं ये वाकई काबिल अमल हैं, ये खाली सिर्फ ख्वाब है।
اور ویسے ہمارا عوام کا جناب حال یہ ہے کہ آپ دیکھیں، ہم کہنے کو سادہ قوم ہے، ہم کہنے کو مقروض قوم ہے، ہم کہنے کو بڑی بھوکی قوم ہے، یہ غریب لوگ ہیں، یہ غریب ملک ہے یہ. اور یہ غریب ملک جو پچھلے 6 ماہ میں 9 خرب 42 ارب کی چائے پی گیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں، میں یہ کہہ سکتا ہوں، رات میں اپنے بڑے اچھے میرے کلیگ ڈاکٹر شجاعت مبارک سے میری بات ہو رہی تھی. میں کہ یار یہاں دیکھو یو کے اندر، میں پچھلے 2 دن سے اپنا کیمبرج یونیورسٹی کے ساتھ جو میری افیلیشن ہے اس کے اینول وزٹ پہ آیا ہوا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب کی یہاں جاب ہو گئی. ڈاکٹر صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہر بندہ جو ہے وہ بزنس کی بات کرتا ہے یا انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہے، انٹرپرینورشپ کی بات کر رہا ہے. پاکستان کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس کو جو کنزمپشن بیسڈ ایکٹیویٹیز ہیں اس کی طرف جو ہے دھکیلا جا رہا ہے، ڈنڈے کی زور سے دھکیلا جا رہا ہے. تو وہاں کوئی سوچ اس طرح کی پیدا ہی نہیں ہو رہی. ہر بندہ جی مجھے نوکری چاہیے، مجھے پبلک سیکٹر میں نوکری چاہیے. کوئی بندہ یہ سوچتا ہی نہیں ہے یا اس طرف آنے کی کوشش ہی نہیں کرتا کہ ٹھیک ہے میں اپنا کاروبار شروع کرتا ہوں. بجائے اس کے کہ میں نوکری مانگوں تو میں کیوں نہ اپنا کاروبار کے 1 2 3 4 5 6 لوگوں کو نوکریاں دوں. تو انویسٹمنٹ کے لیے ہم ماحول ملک کے اندر جو سازگار بنائیں. لیکن ماحول کہاں سے سازگار ہوگا؟ اب ہمارے جو ماہرین ہیں جو بیٹھے ہوئے بڑی بڑی پوسٹوں کے اوپر، وہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے بیرونی قرضوں کی جو پروفائل ہے وہ بڑی مستحکم ہو گئی ہے. آپ ان کا بیان پڑھیں، اس کی ڈیٹیل پڑھیں، آپ کو پڑھ کے حیرانی ہوگی. اب وہ جو قرضوں کا پروفائل ہے جس کے استحکام کی بات کر رہے ہیں، وہ کس کے اوپر کہہ رہے ہیں، اس کی جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ یہ استحکام شارٹ ٹرم جو بیرونی قرضہ جات ہم نے لیے ہیں ان کو ہم نے لانگ ٹرم قرضوں کے اندر تبدیل کر دیا ہے. تو اگر یہ بات اس طرح ہوتی کہ ہاں جی ہم جو پروفائل کے مستحکم ہونے کی بات کر رہے ہیں، ہم نے چونکہ شارٹ ٹرم قرضے جو ہیں ان کو ہم نے تبدیل تو کیا لانگ ٹرم قرضوں میں، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے ایک روڈ میپ بھی بنایا ہے کہ اس کے ذریعے ہم وہ جو قرضے شارٹ ٹرم میں لیے تھے اور ان کو ہم نے لانگ ٹرم میں چینج کیا ہے یا رول اوور کیا ہے، ان کو ہم آنے والے سالوں میں اس طرح سے ختم کریں گے یا اس قرضے سے ہم اپنی جان چھڑائیں گے. اس طرف کوئی بات نہیں ہو رہی اور صرف جو قرضے ہیں ان کو لنگر آن کیا جا رہا ہے اور یہ ہمارا استحکام ہے. اب آپ دیکھیں اسٹیٹ بینک پاکستان کے گورنر صاحب اس طرح کی باتیں کریں گے، پڑھے لکھے آدمی ہیں اور اکنامکس کو فائنینس کو سمجھتے ہیں. تو آپ دیکھیں پھر باقی چیزیں کہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں. کسی ملک کی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی جب بات ہو، کسی ملک کی معاشی پالیسی کی جب بات ہو، کسی ملک کے معاشی استحکام کی جب بات ہو، تو اس میں ہم نے قرضوں کی ایک شرح رکھی ہوتی ہے کہ ہم قرضے جو ہیں وہ جی ڈی پی کے اتنے پرسنٹ تک لے سکتے ہیں. پاکستان میں ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو کی جو شرح ہے اس کو 57.25% ہونا چاہیے تھا، جو بڑھ کے 74.8% ہو گئی ہے. آپ اس میں بیرونی قرضے بھی ڈال لیں تو میرا خیال ہے کہ یہ 100% سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. لیکن ہم اسی کی بات کرتے ہیں، یہ جو فگرز ہیں کہ میں ان کو اتنا ریلائبل نہیں سمجھ رہا، لیکن پھر بھی میں اسی کی بات کرتا ہوں کہ اگر آپ 100 روپیہ کماتے ہیں اس میں سے 74.8 روپے جو آپ کے قرض کے اندر چلے جائیں گے، سود میں چلے جائیں گے، قرضوں کی ری پیمنٹ جو اس کے اندر چلے جائیں گے، باقی کتنے بچتے ہیں آپ کے پاس؟ 25.2. اب اس 25.2 روپوں میں آپ نے پورا ملک چلانا ہے. تو وہی بات جو میں لاسٹ میں پہلے بھی کرتا رہا ہوں کہ ٹھیک قرضے لے کے ہم ملک کو چلا تو سکتے ہیں، ملکوں کا جو ترقی ہے اس کا جو پہیہ ہے اس کو میرا نہیں خیال کہ آپ لے کے ساتھ چل پائیں گے. تو اس کے لیے باقاعدہ ہمیں جو ہمارے نیچرل سورسز ہیں یا ہمارے ملک کے اندر جو سورسز ہیں ان کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے. جب تک ہم اسٹیبل اکنامک پالیسی نہیں بنائیں گے اس وقت تک میرا نہیں خیال کہ ملک ہمارا آگے ترقی کرے گا. اور اسٹیبل اکنامک پالیسی کے لیے ضروری ہے کہ ملک کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو. میرے بھائی 8 فروری کا ووٹ دینے جا رہے ہیں تو ووٹ یہ سوچ کے مت دیجیے گا کہ میں نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دینا ہے، میں نے پیپل پارٹی کو ووٹ دینا ہے یا میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ہے. یہ سوچ کے ووٹ دیں کہ کس جماعت کا معاشی ایجنڈا جو ہے ملکی ویلفیئر کے لیے قابل عمل ہے. خدا حافظ.